Dobrodošli u Forex Lifestyle. Kod tradanja, bilo manualnog, bilo automatiziranog, kao što je ovdje kod nas slučaj, moramo napomenuti da tržište konstantno radi, konstantno se kreće, gore-dole, gore-dole. Što bi značilo da svaka pozicija koja je, recimo, trenutno u minusu, kao što je, evo, ovdje slučaj, robot će biti dovoljno strpljiv i čekati će svoj trenutak da je završi u plusu ili u najgorem slučaju u minimalnom minusu, kao što to vidimo u povijesti. Jako je bitno napomenuti da se ovdje radi o visokorizičnom biznisu, međutim, rizik smo sveli na minimum minimuma sa parametrima koje smo ranije spominjali, sad ćemo ih ponoviti, a to je mini lot 0,1 i dugoročna strategija. 37 dana, 24 dana, 88, znači ovo su zatvorene pozicije. Zašto to sad spominjem? Zato što se moramo sresti sa pojmom plivajući minus. Plivajući minus je ništa drugo nego pozicije koje su trenutno otvorene i nalaze se u minusu. Imamo pojam i plivajući plus, međutim, mi ćemo se zadržati na pojmu jer sigurno vas više brine minus nego plus na računu. Pa povirimo, evo, pogledajmo ovu ovdje poziciju. Robot je otvorio 2.6.2014. Trenutno smo u 10. mjesecu, 28.10. je danas. I robot još nije zatvorio ovu poziciju. Nalazi se u minusu sa 213,74 eura. Zašto još nije zatvorio? Pa prvo, zato što smo mu zadali strategiju, dugoročnu strategiju i čeka trenutak da poentira. Još sljedeće, ima dovoljno sredstava na računu da nema apsolutno nikakve panike ni potrebe da se zatvaraju pozicije koje su trenutno u plivajućem minusu. Plivajući minus je povezan i sa ovim ovdje informacijama, balans, equity i profit. Balans je ništa drugo nego, znači, depozit plus upisana dobit je balans. Equity je trenutno stanje na našem računu, znači da se sve pozicije sad zatvore, i one koje su u plivajućem minusu i plivajućem plusu i sve skupa pozicije, ovaj račun bi imao 20.564 eura. Međutim, stvarna dobit je 29.726, jer se određene pozicije nalaze u plivajućem minusu. I ponovimo, znači, dugoročna strategija nam kaže da će robot i ove pozicije koje su sad trenutno u plivajućem minusu ili zatvoriti s minimalnim gubitkom, kao što je ovdje dokazano u povijesti, ili naravno, ukoliko bude snage, završit će ih u plusu. Ne zaboravite, plivajući minus je sastavni dio ovog biznisa. Pozdrav od Forex Lifestyle.